Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 21 décembre 2024 et voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. La nouvelle nomination, limogeage à la tête de la force des armées de la République démocratique du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc Mswahili tutaongelea kubadilishwa kwa general wa mwanajeshi wa Congo magharibi ya leo wala kwenye kichwa kya kijeshi ya Congo. Voilà sujet yenye itatu préoccupé, donc yenye tutakomante leo. Comme d'habitude, msisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kazi za bwana zipate kuendelea. Alors na tunazoea mara mingi tunazoea kutoa actualité donc à l'international tunakia tunabulana nayo mpaka pale home. Ndio kawaida ya actualité yetu juu hapa normalement ni information, ni critique, toutefois ni éducation, donc politique ya vitu vyenye viko napita mkongo. Sio hiyo kama bongo iko mingi, masonje iko mingi, tuko na pima donc déconstruire masonje yenye basha construire quel que soit iko construire na watu iko na nguvu, mais hatutatuma hatutatoa ile bongo ni donc ni magugu, tutaitoa munga nani ya mzuri, mbegu za mzuri. Alors yenye tuko naona biko vinapita fasi nyingine, samo ya mtu anakuwa na jalu unasikia sa vile aungekuwa peut-être hata nationalité congolaise juu ya haya yenye biko natupatisha. Tunasikia sawa peut-être ungekuwa na wewe mtu ana nationalité fulani kwenye kwa autorité biko na waza bien kwa politicien. Nasema vile jani, nasema peut-être juu kuangalia comportement ya mtu ya na réaction ya mtu na donc un président na compétence ya président natamana fa nani ya président wa Russie wa Russia ubia wa Russia Vladimir Putin. Jana alikuwa na alfa conference, wana ile conference il faut angalia ba journalistes bangapi bali mzunguruka au moins 500 journalistes biko na questionner président mmoja tu, na ule président il faut ce qui vient kwa najibia. Donc unasikia sasa vile na unaweza kuwa risi kwa a partir du président unaona président unamsikia fier président wa mwenzako nchi kisiko naongea na kisiko nafanya vitu. Unaona kama no aba jamaa biko na président hapa habana banani ba juicer hapa. Aba habana mtu mwiko na tante hayu biko na fans. Donc naba ni nchi ni yao na ujite bi président kunatumika juu watu yake. Hapana sasa vile si imekule kwetu si inakuwa ni histoire. Sasa actualité ya nini ya limogeage ya nani ya Christian Chiwewe, Général Christian Chiwewe utete ya force donc ya armée ya Congo par monsieur Banza. Donc ça y ndio actualité yenye inakantonné kwa réseaux sociaux. Pourquoi balimtoa, nani alimtoa, mwalimgomboa, objectif ni nini et consort. Ndio bien leo tuko nakiangalia kisi ya critique, mais hatuwezi anza critique avant kwanza ya kusikia hii video kisi banasema raison peut-être na kisi banawaza et puis tutakamatia pale na shito na critiquer tolandanano video oyo. Merci. On ouvre ce journal par ce limogeage à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Christian Chiwewe Songchewa quitte la tête de l'état-major, un changement qui intervient alors que la situation sécuritaire et humanitaire ne cesse de se détériorer dans l'est du pays. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangouli. La situation humanitaire dans l'est du pays est déplorable et elle s'enlise. C'est le constat que fait l'organisation Médecins sans frontières. Alors plus de 3 millions de personnes ont fui les affrontements dans le Nord Kivu selon les Nations Unies. Alors les besoins sont nombreux. Le plan de réponse humanitaire qui a été financé à plus d'1 milliard de dollars est le plus gros budget jamais atteint pour la RDC. Mais ce plan de réponse n'est pas suffisant pour faire face à l'urgence de la situation. Les priorités sont nombreuses, notamment en
termes de santé d'urgence pour lutter contre les épidémies comme le paludisme et le choléra. Ce qu'on a pu voir, c'est autour de l'hôpital, les camps de déplacés toujours dans des conditions déplorables, qu'on parle d'abri, qu'on parle de eau et assainissement. Ensuite, quand on va à l'intérieur de l'hôpital, on voit clairement le service de chirurgie débordé et on voit les conséquences de ce conflit avec même les salles de la maternité qui ont dû être transformées en deuxième salle de chirurgie. L'inquiétude des humanitaires est d'autant plus grande que sur le terrain, la situation sécuritaire s'est dégradée sur plusieurs fronts dans les territoires de Rutshuru, Walikale et Lubero. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de plusieurs localités et se rapprochent des lignes de défense des forces armées congolaises. Alors la société civile sur place que nous avons contactée nous a affirmé que les affrontements violents ont provoqué des mouvements de panique des habitants de ces territoires. Dans un communiqué, la Lucha questionne aussi les replis stratégiques de l'armée au lieu de faire face, je cite, à l'ennemi. La Lucha rappelle que la défense de l'intégrité territoriale du pays est une priorité absolue. Donc, ici, mnasikia ici anasema formation ya Congo, commentaire ya Congo. Il y a des fois watu wanakuuliza kasema no unaongea kama unasa una position. Mais wewe huko ni wa swandiza majorité ni wa swandiza opposition. Mimi najibiaga watu directement no siko wa mtu. Pourquoi siko wa mtu juu hakuna kitu. Sioni kitu. Bon, ingekuwa na mimi naona kitu peut-être kama na mimi nishakuwa na kuonyesha ku. Mais sioni kitu. Sioni opposition, sioni majorité. Sioni nani au pouvoir, parti au pouvoir. Bale batu yote ni biko sawa sawa. Du pays yenye mko emo parti ko au pouvoir na pays yenye mko emo opposition isi mnazoea sema yenye ko opposition mnyato haiwezi kuwa vile. Nasema vile, angalia kwanza barabara pays yenye uko nasema no mko opposition asena mko parti au pouvoir. Angalia barabara ya ile nchi. Wapi kushakaona nchi gani ushaona kwa politicien kwenye nchi inaweza kuwa vile. Isipokuwa tu ni isie kia tulanda na kwa tafutia nani mfumo wazimu wala kutafutia wazima muwafu tu ile habari. Tunaenda tafuta wa polisi, tunataka ongea wa polisi, tunataka kuwa fiere wa polisi, tunataka imba, tunataka nyonga viuno vya wa polisi benye abiko. Réellement Congo haina ba politicien. Il faut qu'on se dise la vérité. Ingilikuwa nchi kuna ba politicien, normalement nchi haingefanana vile. Haina ba politicien, ndio maana nchi inafanana vile. Uangalie kwanza hiyo balabala. Après on a kiambia no, hapana pays kuna ba politicien. Piko wengine wanajua kosa nani ba vivu kuwaza. Wala wataki kuona. Anakuambia sema no ka Congo tu. Donc yeye bianaweza uweza kuwaza vyote tu, ni kucompare ni kuleta mfano mbaya, hana uwezo kuleta mfano mzuri. Angalia kwanza balabala ya nchi yenye mko opposition wala nchi mko politicien, est-ce inaweza kuwa vile? Kama mle mko politicien, kule marisisa kwa banani. Kama mle mko politicien, kule ma France mko banani. Kama kule kunaweza kuwa politicien, kwa hiyo balabala mwa hiyo nchi tuko tunaona vile. Kama mko politicien, mle Afrika Kusini mtakuwa banani. Kama mko politicien mu Côte d'Ivoire mtakuwa banani. Mule mu Egypte mule mtakuwa banani. Mule mu Maroc mule mtakuwa banani. Mu Tunisie mule mtakuwa banani. Diku kule hakuna politicien. Kisi natoka sema ni wafu kwenda tafutia wazima muwafu. Donc beko kule ni ba commissionnaire. Ni ba commissionnaire benye batu bavivu bataki kuona bataki kusikia nabo banakala naenda sikiliza. C'est tout ça. Donc msikia kisa nasema kama bali limoje nani Christian Chiwewe na bakamnani na bakamdonge wanambadilisha na general kama Banza. Et donc et puis anasema kama balimlimoje njia nini na balimu nani na ule Christian Banza njia nini au juste ni juu
ni après kuona balimtoa Chiwewe wakati nini situation iko naendelea kuwa mbaya. Do ana insiste, anafika mpaka kusema na nani na repli stratégique ya force d'armée ya démocratique du Congo. Hiyo repli stratégique haikuanza leo. Hiyo repli stratégique au juste ndio yenye Félix iko natumikisha, ndio c'est parti au pouvoir biko banatumikisha silo akoro yao. To anasema kama basha donc ba M23 biko na bana localité za mingi na moya minute basha pigania kunani ku ligne défensive. Donc ba M23 ko tafika ku ligne défensive. Donc ebo basha kwa pale juu ya ku défendre mesures de défense tout. Mais haikuwa sema juu kupigana. Et puis anasema tena ce qui est choquant, wanasema kama question sécuritaire na question humanitaire ni catastrophe kule. Sasa kama question humanitaire na question sécuritaire, juu hata ongea sécurité hiyo juu hakuna sécurité kule. Tuseme sa question humanitaire. Kama question humanitaire iko catastrophe. Ikiwa nasema kama d'après Médecins Sans Frontières, rapport ya Médecins Sans Frontières, au moins 3 millions ya watu biko déplacés na au moins 1 million ya franga balitoa sema juu ya kusaidia wale watu. Mais quel que soit balitoa zile franga wanakuambia kama il faut uende uangalie souffrance yenye watu wanaishi mwele maka biko banasufriri. Il faut angalie magonjwa na il faut angalie kolera yenye kisi inatesa watu mule. Donc ukipima kubitia vile vitu vyote fasi moja. Kisha unapima so angalie okay. Souffrance ya watu banani ndio kuna sufriri. Na bebel causer ile souffrance. Voilà ça unaweza kuwa na idée au juste comment ile nchi haina wa politiciens. Point 1. Ni hao watu au pouvoir. Donc biko na itika watu basufrir. De préférence bakuwe bien. Ni abo swandiza biko na kia bagombola watu. Biko na chikana ba basufrir. Mais ce qui me choque beaucoup plus inakuwa ni nini? Ni est-ce que vraiment kama mtu ni Congolais unasemaga no wewe ko Congolais. Tuseme kwanza Congolais ça vile mimi. Est-ce que naweza enda engager nchi yangu mu vita mwa ile kisibatu wako na sufrir ile 3 millions watu wako sufrir vile ono ya pouvoir wala ono ya watu bawili? Ndio question qu'on a jiuliza. Est-ce que ça vile mi attaque Congolais wa père na mère? Est-ce que naweza considérer kwa nasema est-ce que bon naweza faire kwa exemple est-ce que Russe wala français wala américain anaenda signer contrat na ma pays voisins soi-disant juu ya nchi yake akitesa bandugu yake vile aseme juu apate pouvoir wala juu mtoe président fulani? C'est ça des questions qu'il faut se poser. Na est-ce que bakongole banajipoza kazile ma question? Est-ce que bale batu kwa banangayo makia bagombola est-ce que banajipoza kazile ma question? Na est-ce que le gouvernement soi-disant waseme ya protéger batu est-ce que banajipoza kazile ma question? Réponse ni non, puisque mkiangalia bia chef ko nafanza bale ko pouvoir biko banafanza na vale biko swandiza kwa kia balibere biko banafanza unasema kama no hapa atake peuple atuna letu nile kukosa tukamba kujinyonga kama tushaga jinyonga. Mais mpaka saa hizi uimagine mzungu ndio shanza semea watu kama sema tuambiaga sema no tukua coloniser colonie kwa mbaya, ngine tuambia no esclavagisme bien kwa mbaya, imperialisme bien sûr kwa mbaya. Mais ile wakati tulikuwa tu yakuwa na banduki yetu kuma pouvoir swandiza. Mais saa tushakuwa nabo kuma pouvoir, sasa ndio kwa maviro, sasa ndio kunapata decision juu yetu. Angalia vitu tunaishi. Na shike ile peuple yenye iko mwe sérieux, ulia kushindwa ulia kukomprendre kama no hapa tuna watu hapa tuko shipeke hatuko nashinda kukomprendre, tuko nashinda kukomprendre mais tungaliki wale wa kupigana bakupenda banyongea biuno. Uko na nyongea mtu mwiko kunyonga kiuno. Mtu anakunyonga, anakucha mkestio moya, ukufe wala upone. Ukufe kama utakufa, pana ukufe kama utakufa, lakini ndio kuanza kumnyongea kiuno.
unjua kwanza kumuita beto, unjua kumwanza nanga, unjua kumwanza kumimbia na njoo kwa kucha mwali situation. Kisa unasikia wanasema sasa Nord Kivu. Huyo ni mzungu, huyo ndio shasikia. Mzungu ndio shasikia noir volume. Ndio shasikia ndio mwe tunakala na complain, tunakala na jiplain dira sime bazungu balitesaka. Sasa ndio kwa kia sehemu. Bokele keswa byabo nabo bikwemo bazungu nabo bikwemo. Naanza kapiko bavivu kuwaza hata anashindwa kusikia wengine ataongea. Ba ataanza kufukaliza ngo niko naongea bazungu na bazungu wacha mwali situation. Et bien sûr wanacho mwali situation tubaelewe wewe. Hatuwezi donc tusijali ile situation mzungu anatuchiemo. No tukamata sasa vile shia huyu mzungu mko nasema sasa hii jua ile situation Nord Kivu ya watu. Mais bakongole abajulize vile. Et puis ule ko penda ule president ko penda vale kakochi ngosa naenda bula ndonge na bazungu. Kisha anapenda bazungu bamkomati serie, anapenda bazungu bamsikii bieko nasema. Wakati hivyo njoo biko mterege na wako natesa watu. Lakini yeye sinema ke iko anime na nani na lukosi wa mbongo hataki kuona vile. Ndio mwisho comprendre kama nao aba watu ce sont des nègres. Na si tu ni va nègre babaya, Wakongole ni va nègre babaya. Ju Kongole bya mbaya ndio biyana pendaka. Wakati benzao basha stoka mbya mbaya ndio biyeko na kankamaneko. Kama hii RFI si unatoa information size. RFI juste banatoka kama 270 millions, 270 millions d'euros par an. Ndio kwa diffuser information dunia mzima. So unapisha jiuliza ile information akala diffuser dunia mzima inakuwa na intérêt ya banani? Ni intérêt yetu shiba na mbiaka wala ni intérêt yao? Ndio nakwambia mwiko na contrôler narrative nyuma na contrôler esprit za watu. Mwiko na nare ndio na contrôler esprit za watu. Ndio wanafanya vile juu kutukontrole esprit yetu. Na wanafanya vile juu nini? Juste nile wanaendaka hebo ndio uko na financer wale watu bakubanyonga vile hebo uko tayari kukia pana information ki situation iko kule. Abana uwezo kia kubasaidia mibiko uwezo kia pana situation. Ule wana kama mtu kwa sufrire na shindo tuko na nguvu no acha tu tumsaidie hata hivyo wanachaka banarudia banakia njoo kuba nini kuba chamba. Kwa sababu kwa kuchamba siko kuambia vile wanaonyesha vile mgini vile iko siona video banakwambia kisi balimtoa nani general na wakati situation ndio inakuwa mbaya ndio inajiaggrave ba M23 bashabana lokalite za mingi donc hivyo biko na pouvoir habana uwezo kuambia M23 na mko mnatesa watu umwe watu bagonjwe bwaki umwe watu bagonjwe kwa shorkor hivyo bakakitu kunani ku bakibalete muswadiza mwede biko kusaidia porque aide ile ni sumu ile hakuna kubaleta kaede kwenye kukopia mzigo na mtu kama analeta aide mzungu azileta aide ya pori ile wangeza wanasema for free donc kama anabaletea aide c'est-à-dire intérêt yake iko na gagner beaucoup plus juu il faut zile franga zilipiwe kama apendi kama iko mchuruzi iko nafanya et donc hangebaletea ile aide angebacha mkumu muamani donc akubacha mpoe muamani mais aki kombe la situation là donc là aki tunaweza nani aki tunaweza rendre responsable waye malere juste ni swaliza wale wanatuongoza tunaongozewa na terme sina kubaita watu wanatuongoza mkongo paswadiza validere unaweza mkarakterize tuna vitu vitatu. Kitu kia kwanza unaweza mkarakterize iko ni corruption kia kwanza. Kia pili ni nguo na kia tatu nilikuwa nafokalize kuongea français. Hivyo vitatu tu. Mkenda msekteri ya vingine biote nea zero jusqu'à l'infini. Bale batu kuna tuongoza bale. Tu ukona juliza sai aye kuna tanganya kila siku sema tuko politicien mais inchi inaweza fanana vile. Inchi napauka. Inchi shakauka. Mais bali bajirisha aba au general kuna bajirisha. Hiyo yote nile baletaka mkiingereza ni nani? Ni scapegoat. Because shift kubnani mwe bata blame chef hapa iko penda tunash project yanasabu kama yenjo chef supreme iko penda tunash hapa kama no situation yetu kwa musa hizi ni juu ya Christian Chiwewe ete fo mtu bangali kama wengine batakenjo wanaweza uweza haina tavile ile yote ni kutudanganya ile yote ni mapolitiki za bongo za zamani za 10e siècle
Donc haiko question, haiko problème ya Christian Chiwewe, ni problème ya kwa collabo. Tu na lumini mwataleta vile hakuna vya tafanza. Pourquoi? Parce que doa niko wazi inafunga ba M23 banaingia librement. Deuxième chose, hakuna déclaration ya vita. Troisième chose, ambassade ya Congo inatumika kama mle Kigali na ambassade ya Kigali inatumika mle Kongo. Wakati vile vitu ngishotolewa na swati kama ni parlement ya kama Godio kama parlement yi kama swandiza president ndio ngishotoa ile maorder, donc yapende kuvifanza puisque c'est ça sa politique, ni mtu mwenye iko natumika na wale watu. Ni mtu mwenye iko natumika na wale watu. Batakuwa badanganya kukia balitetu madiskuru wajabu. Ushaona wapi? Ushaona nchi gani yenye busubuhi ministre anakuya anakia fa discours iko protéger president. Magharibi ministre anakuya mpaka na ministre mko nani kama wanani washit. Na iko nakia ongea. Fasi nyingine msiona vya vile. Sio fasi nyingine ukienda Tanzania sisikia ba ministre wa Tanzania kwa sikia busubuhi ku radio president omoni makambo Kagame akomi watu wiki defendre unaambia kama defendre president wako executor wewe tika tuende uko executor. Na kama mtu ministre anashaanza kwa vile wakati ministre swandiza president hapashi kuwa na parti pris kama ministre ashakuwa vile donc ashakuwa wale watu benye biko ku pouvoir. Donc moi batu mko pouvoir swandiza tungesema tuko na opposition, donc le ministre hana tena ministre mwanaweza servir bati ngambo ya opposition. Donc kama mwe ulivotaka opposition male ma politique ya vile mapays ya vile mwiyo kama hamna biomleza fanza, donc mko mal pare. Konaona tiktokere mtamba kidogo na kidogo omoni mkonzi ndako omoni mkonzi tata leta omoni alobi. Donc iko na créer polémique yenye haiko ya waswandiza ba opposa benye abiko. Wakati aende créer polémique na watu baende babane ba M23 babafunge. Oria fait polémique na ba M23 konda fa ba M23 ba iko nda fa polémique na watu biko kisha biko kwa chikunia bopombe biko sawa. Mafrigo mwabo iko mafrigo mko chakula. Bato biko nasoma maulai ndio biko ndafanyia nabo polémique. Voilà problème yetu konayo. Ba M23 biko pale wende pikanisha ba M23. Achana kufa mitingi Kishasa batu biko sawa. Acha vya Kishasa batu biko sawa. Kishasa batu wana bezo kubambia juu ya beto banamona beto wako kila siku. Wende ndio kule ku West. Chuli la paga kama na utaservire republique na utaservire nani yote ya republique. Wende ndio kule ku West, wende fa meeting. Fika Goma fa meeting, fika Ruchuru fa meeting, fika Lubero fa meeting, fika Masisi fa meeting, fika Uvira fa meeting, fika Baraka fa meeting, fika Kasai wende fa meeting. Acha batu ko kumkishasa. Mais hata fanza jua nini? Parce que ndio kwa politika kabo kiko tumpalpal Kishasa. C'est pourquoi nasemaga ni ba leader ba Kishasa, ni ba leader ba Kishasa, ni president wa Kinshasa, ni ba ministre ba Kinshasa. Sasa hivi uko mwali agglomeration ya kini bwana tena kama no awa bitu binaisha na tena naona watu ndio bashaga randire watu kwa esclave babo na mna kama esclave ya kuagi na compte, esclave ya kuagi na shua. Donc bana baitaka sasa banapenda bana baongeleka bie banapenda juu apata famufu. Haiko sasa vile tusikwe sasa vitu ba Senegalais. Hapa kwa dio maifai. Kuna sembe tu kuna mbebelea no ifale aende sema bia albalakaka. Na kama atafanya ifo bamkimbizi. Shi atukwa tavile. Atuko sasa vile mzetu ba Mali. Wale ba Mali kule ba ile mairi fia kege batangazia abana tena besoin nabi. Lakini shi tungalike kuna kwa refi baone kama shindo wazuri tuko tukujipashia haya tu. Na kufa grimace comme si atuko bietu naona. Ndio situation tu kwema. Donc ndio ya so huyu kumshanje huyu nani huyu Chiwewe havitabadilisha kitu. Ni chef kwa napenda jua kimbie ma responsabilité zake. Hivi yote vya kuchia baba Masunzu. Nawaza Masunzu mimi naonaga Uvira zamani mimi siwezi chunga kitu kwake. Hakuna kitu nachunga kwake. Et d'ailleurs piko vingine kwa nakwambia kama no hii peut-être na njoo tuseme ndo chef d'état wa nani chef d'état major wa balkanisation umpatia Nord Kivu ampatie parti kama ni ya Manyema Nord Kivu Sud Kivu Bauwele Chopwe na Uwele na Ituri et peut-être
na ndio balkanisation hiyo. Donc moi ile inchi anasemaga c'est plus que les choses changent, plus que restent les mêmes. Donc moi ile inchi hakuna vyenye tuko naona vya mpya. Vyote dipino na sisi vyote tupite mobile. Chifu vile vyote inakuwa ni kukimbia responsabilité yake. Reprise stratégique ya kila siku. Walisema tabalucha ulia face ya baenemi inakuwa ni reprise stratégique ya kila siku. Na watu na wiko na kamata vile vile kushinda tu wanalembelela tu na kwa sababu watu waiba kufanza kushinda kudefendre nchi. Kushinda wanalembelela tu. Wako na chunga chef de kwa yatafanza. Mtu depuis 6 hii anashindwa. Na biko nenda bana mwingine kila siku kilanga muna nyamaza pia ngatafanza. Biko na chunga nanya kifanza. Hapa shake bafrape kwanza naenda Angola kuonesha seka Kagame nyumbani. Sio Kagame nyumbani. Ni akoro njiko natunga ndio sibalelewanaka. Sio mwache kumlaumu Kagame, sio Kagame ndio problem. Kagame anaweza kuwa ndio problem juu peut-être anaichikaka banamwambiaka. Mais sio ndio problem ndio sibalelewanaka na. Na ile swadi za opposition yenu iko. Sikuwa miomta nionaka mwabe byenu bya opposition ya manini. Amta nionaka. Donc ni après i comportement ya hivi. Mtu watu wengine wako nakufa, wanatufasa vile utaishi miaka milele. Ukina unjo unashowasaidia watu wengine, lakini haupendi onekana kama unjo unashowasaidia watu wengine. Hapa wote mko naleta hapa masu hakuna watafanza. D'ailleurs ndio konda ndio aggrave situation. Et donc on a 1990, je crois 1990. Il y a 1990, je crois. 1990, 1989, quelque chose. Nigeria nako bausa sindo kabila kwanza nawaza wa mingi mu Nigeria. Na walikuwa na strategy beko natumikishia iwa swandiza mko tuambia sasa wengi kwa tumikisha. Na walikuwa na batumikisha ile strategy ya kuwa na jifaba victime asemeno ni minorité. Ni strategie watu wanatumishaka juu kupata visibility mu gouvernement. Na ni kweli ukienda mule gouvernement ya Nigeria nao wanakutana kana wale watu ni mingi kushinda wengine. Nao walikuwa wanatumikisha kulalamika kidogo na kidogo, shindo ba shitko ba minorité, wanatuonea shie banaingiza disi mu gouvernement. Shitko ba minorité banaingiza 20, shitko ba minorité banaingiza 30, shitko ba minorité banaingiza 50, shitko ba minorité banaingiza mpaka sio unajiuliza. Hapa watu kwa tuambia biko ba minorité hai. Na njoo na yala nani mpei mzima. So kule nako biko tufrape sasa wale watu wa minorité. Ni ba minorité hai. Ukienda mu gouvernement ni bangapi biko mleta biko mu gouvernement? Mwa hiyo arme ni bangapi? Si milioni biko ba ministre, biko mengine makabila mkongo hawayakuwa hata na ministre. Ndio za mingi. Ukienda mwa ba M23 ndio banayala. Ukienda mwabo banani ba ndio banataka hai. Hapo kama ndio bangumira kama bangumino. Ebo ndio banayala. Mwe mnayala mba M23, mnayala mu gouvernement, mnayala tena na banene kama ni mu groupe armé. Kisha mko shinda mnauzuzi watu kila siku waseme no mwe mko minorité. Mko minorité hai. Mko minorité par rapport ya banani. Est-ce que mnaweza niambia kule Kweste mle munani mu Sud Kivu. Pia mnaweza kuniambia list ya banani banyindu ni bangapi? Mbona banyindu wasikilika hata kusikana sibiko kimya. Mule msidi Kivu kinaambia babwari ni wangapi? Eske pia unaweza kuniambia ni wangapi? Eske pia unaweza ambia bazoba ni wangapi mule msidi Kivu? Mbona basikilika nani? Kabaishi. Lakini kila siku uko na shinda wanafrape watu wakubwa na washaitika wote waseme tuko minorité, au ni ba minorité, il faut protéger la minorité. Ni ba minorité par rapport ya banani na ba majorité c'est ni banani. Ba majorité mkongo ni banani. À part kutufanza piwelewele na politique ya bongo. Et donc hii yote ndio ile tuko tunasufrire hii. Ni juu ya nasema kama hatuna ba politiciens ni ba commerçants wale, alombi kutafuta ba fumba watu walio hai na alombi kutafuta watu walio hai mwafu.
Nipino na sisi bitu kwa kudanganya ngo sema oni ba minorité. Soko ndo mbale batu nakutana mu armée biko kama na 300 généraux, kama na 300 colonels. Sasa mwe banajitaka ngo sema swandi zangu wenyewe wenyewe ba minorité. Hauna tao moyo. Sasa wewe entre wewe na ule mtu wao kwa tao moyo mu armée na ule mtu ndani ya armée wewe naye nando mwenye nchi. Mais ça hii ngalo katuambia sema no nouvelle nomination au nouvelle hivyo vyote hakuna kitu. Kama kichwa kinaoza papa parti du corps kamata sa vile politique Congo vile kamata inchi vile sa ni parti du corps inchi mzima vile no kamata kichwa sa vile president kama president kama kichwa hakuna kitu uyue kama mwili yote ni problem. So president naye kama hakuna viko nafanza kama hafema devoir yake kama president collabo donc muyue kama leta mzima ni donc ni tabani na njo tuko tunaona vile nchi kutabani jua nini juu kichwa leta banaweza nome hata na Yesu Kristo kama ile politiki ko vile jinsi ule wani kona ibeba vile na muyue kama kuna kitu saa hii asha disere watu asha batumia nani changement ya constitution Jua kusema watu washinde kufokalize kubiko kuna pita mle mwesti. Changement ya constitution, ile ni frappe, ile kwa frappe. Mshinde kutiria attention, mshinde kumtia pressure, jua vitu kwa mwesti. Na kisi baraka kama tuko waburuti, baraka kama tushaendelea vile vile, tupamoe kwa kula makuta na pressure tena itakuwa. Donc iko nafanza vya nataka. Ministre Rwandais atakuwa nakuya sana nataka. Anaweza nome mwingine kama ni general sana nataka. Anaanza nome ministre hata mnamchilia nini mna nani emotion contre yeye hakuna vitakuwa aussi longtemps abaki ku pouvoir. Donc yiko pale kuna jouer role yake ya distraction, c'est point intérêt. Aliki kusema no piko biko nafanza juu ya pays ni dololo tasongea jojo kama mtajueza mbasi mfa quelque chose. Donc haina siku za mrefu mtakuwa hapa wanani piko mtauliza kama Kongo ilikuwa kai samani sintoka sema kama na ule M23 na huyo nanga bote ni bakubadanganya wote kukenjo banyonga ni banyongaji bale watu. Hii nomination yake tuko na chia hapa hivi ukianza sasa ianze komate juu ya hiyo imalize tuko na hiyo reprise strategique ni vya bongo. Mzalendo yeye shamdanganya sema ile kunapigania nje. Okay, ndio kumwakadre, tuache kuderanger. Bazalendo bangebachaka kisi balikuwa zamani wale mama kisi balikuwa zamani. Kuanzia Bunagana mpaka sai kuibiko sai Lubero sai kama ba hawafikaga kule. Kama wanaenda wanatembea upipande vile mimi vipande kama na deranger. Lakini bakia badanganya ngwewe ndio bazalendo kwa sema njoo uko na protest njoo uko napigana sasa vile FARDC shashindo. FARDC shashindo wapi? Na mwanambe FARDC shindo. Sipokia kubadanganya biko na badanganya bazalendo hii politiki ni kubakadre ili kwa groupe walikuwa na déranger sana so ile ni clean hapo ile wangeza wanaitaka kwenda bana clean ile maere ya M23 banakamata so bakikamata na banakamata nayo kama kuna derangement biko clean bataalamu amani na banakuwa wa rapport kwa chef na chef anafurahi na chef nayo kungambo apili na anaendelea kwa pouvoir c'est tout ndio biko tu mimi kwambia siku bazalendo kwa nafai kwa badanganya kuna bazalendo kwa nafanza na wengi na akili tubangia bianza vitoka bakiba mai kisi balikuwa vile ilikuwa mai baliwakia mai kisi balikuwa vile kama sasa hivi tuko sawa hakuna FARDC kuna shindo kupigana na FARDC haipendi kupigana. FARDC ni armée ya repli stratégique. RFI nakwambia kama yuko tapigia kupiga basho kwa kubaya metro shoko karibu na ligne défensive. Donc ni vitu waliongeaka hakuna vitasana kutuogopesha tu. Hakuna kitu wote banayuana vile bote kisi wanacheza kabumbu. Isipokuwa mnaona basadeke walienda walishindwa, mnaona Oniko na kwa inashindwa, hiyo kama ni yeye sasa na kwa inashindwa, Baburundi banakia armée privée na kwa inashindwa, ni juu ya hiyo ni juu piko kope. Memwale kope kisiko napikana, piko ile soko naita kwa na tu. Frappe kidogo juu tusikwe makali sana. Ndio yenye role ya president konacheza sasa. Kama uyaelewa hiyo saleo. Donc voilà, merci pour votre fidélité et votre patience. Hiyo ndio commentaire tulikuwa nayo leo. Servera encore, bye bye.